السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ہی ہم نے سویڈن کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ کس طرح سے وہاں تشدد بڑھا، وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اسے جلانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد وہاں مظاہرے ہوئے تھے۔ وہیں آج فرانس سے ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی پولیس اہلکار سڑک کے بیچوں بیچ باحجاب دو خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہاتھا پائی کے دوران انہیں زمین پر بھی گرانے کی کوشش کی گئی۔ فرانسیسی پولیس اہلکاروں کی جانب سے جب خاتون کو گھونسا مارا جا رہا تھا تو ویڈیو فوٹیج ریکارڈ کرنے والی خاتون یہ کہتے بھی سنائی دے رہی تھی کہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اسے جانے دو، لیکن جس پر پولیس افسر کی جانب سے ڈھٹائی بھرے لہجے میں کہا گیا کہ ہاں میں اسے مار رہا ہوں، میرے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ وہیں فرانس میں پولیس اہلکاروں کی مسلم خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں فرانسیسی پولیس کو اسلاموفوبک کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پیرس پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس کی گشتی ٹیم نے قانون کی خلاف ورزی اور پولیس اہلکاروں کی بے عزتی کرنے پر خواتین کو ہتھکڑیاں لگائی تھی۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہیں دہلی کے جہانگیر پوری تشدد اور ہندوستان میں حالیہ دنوں میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے پاکستان نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ خاص طور پر جہانگیر پوری تشدد کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں جہانگیر پوری کی مسجد میں افطار کے وقت ہنومان یاترا میں بے خوف ہو کر مسجد پر بھگوا جھنڈا پھہرانے کی کوشش کرنا، وہاں اشتعال انگیز نعرے بازی کرنا اور بھڑکاؤ نعرے لگانا اور ہتھیار لہرانا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان نے حکومت ہند سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اقدام کرنے پر زور دیا اور ہیومن رائٹ کمیشن سے بھی اور انسانی حقوق تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات نے بھارت میں فروری 2020 کی ہولناک یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ وہیں ہندوستان نے جواب دیتے ہوئے اسے یعنی پاکستان کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہنے کی ہدایت دی ہے۔ جہانگیر پوری تشدد میں جہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہیں حالات وہاں کے اب بھی کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ وہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تشدد کی وجہ بننے والے جلوس کے لیے کسی بھی طرح کی قانونی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے پولیس کمشنر سے سختی سے کام لینے کو کہا ہے اور نابالغوں سمیت اب تک 23 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہیں دہلی پولیس نے کہا ہے کہ ہنومان جینتی کے موقع پر اس دن 3 جلوس نکالے گئے تھے۔ تیسرے جلوس کے دوران ہنگامہ برپا ہوا تھا اور اس جلوس کے لیے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ اس کے منتظمین نے مبینہ طور پر ایک مندر کے قریب واقع مسجد کے ساتھ کا والا جو راستہ تھا اس کو اختیار کیا تھا اور جلوس کے منتظمین کے خلاف اب FIR درج کر لی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان کے خلاف بغیر اجازت جلوس نکالنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں VHP کے کارکن کو طلب بھی کیا گیا ہے، اس طرح کا پولیس نے بیان دیا ہے۔ جبکہ پولیس نے ملزم سونو چکنا کو گرفتار کیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے سنیچر کی جھڑپ کے دوران فائرنگ کی تھی اور اس کا یہ عمل کیمرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں جہانگیر پوری میں حالات قابو میں ہیں لیکن کشیدہ بنے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں پولیس وہاں تعینات ہے، جبکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے عزیز اور گھر والے تھانے کے چکر لگا رہے ہیں۔ جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے بھگوا جھنڈا لہرایا، مسجد کے باہر شرانگیز نعرے لگائے اور اپنے ہاتھوں میں تلواروں کو لہرایا اور ہتھیار لہرائے، انہیں گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے ہبلی میں بھی جس طرح کا متنازع پوسٹ کے بعد جس طرح سے تشدد بڑھتا ہم نے دیکھا اور اب اس معاملے میں گرفتاریوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اب تک درجنوں افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کئی ملزمان اب پولیس کی گرفتاری کے خوف سے غائب بھی ہو چکے ہیں اور ان کی تلاشی کے لیے ٹیمیں اپنی کارروائی کر رہی ہیں۔ وہیں کرناٹک پولیس نفرت انگیز تقریر کرنے اور ہجوم کو بڑے پیمانے پر تشدد میں ملوث ہونے کے الزام میں ایک مولوی کی تلاش شروع کر چکی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ مولوی وسیم اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔
वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के दौरान किस तरह से वहाँ नुकसानात हुए वो हमने देखा, और किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई वो भी हमने देखा। लेकिन अब ये ख़बर सामने आई कि वहाँ एक 30 साला मुस्लिम शख्स तशद्दुद का पहला शिकार बना है, और मुतफ़्फ़िक़ अहलख़ाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने 8 दिन तक उसकी मौत को छुपाए रखा। उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसकी ख़बर नहीं दी, और उसकी लाश को भी खरगोन से दूर दूसरे इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में 8 दिनों तक रखा गया। पुलिस अफसर का कहना है कि इब्रिश खान, जिसकी मौत पत्थर लगने की वजह से हुई थी और उसके सर पर शदीद चोटें लगी हुई थी, इस तरह का बयान पुलिस ने अब दिया है। जबकि गुज़िश्ता 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन शहर में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में आतिशज़दगी और पथराव हुआ था, जिसकी वजह से शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। और तलब है कि 14 अप्रैल को ही सुबह 11:30 बजे जब कर्फ्यू में ढील दी गई तो इब्रिश खान के अहलख़ाना कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और गुमशुदगी की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। ताहम पुलिस की जानिब से इसी दिन इब्रिश की गुमशुदगी की शिकायत और नामालूम शख्स के कत्ल के FIR दर्ज करने के बावजूद ये कड़ियाँ आपस में जोड़ी नहीं गई, और उसके बाद से उसकी लाश को जो है उनके घर वालों के हवाले नहीं किया गया। और यही वजह है कि इब्रिश की जो वालिदा हैं और उनके जो 2 बेटे हैं और उनकी बहन जो लगातार उनकी तलाश में भटकते रहे थे, उनकी माँ की वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो कहती नज़र आ रही थी कि कम से कम उन्हें अपने बेटे का चेहरा दिखाया जाए, या तो ये बताया जाए कि अगर वो मर चुका है तो उन्हें उनकी लाश तो दिखाई जाए, या उन्हें ये बताया जाए कि वो है कहा। लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कोई जवाब नहीं दिया। तम इस्लामपुर इलाके की रिहायशी इब्रिश खान के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को छिपाया, और इब्रिश के भाई का दावा है कि मुतवफ़्फ़ी को 12 अप्रैल को कुछ लोगों ने पुलिस की हिरासत में भी देखा था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें इब्रिश की मौत और उसकी लाश के ठिकाने के बारे में तभी बताया जब उन्होंने मीडिया में जाने की धमकी दी। अखलाक ने यह भी दावा किया है कि इब्रिश के जिस्म की हालत बताती है कि उस पर वहशियाना हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि उसकी आंख फटी हुई थी और उसके चेहरे और टांगों पर चोट के कई निशानात थे। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान ने उस वक्त राहत की सांस ली है जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी राहत मिल गई है। अदालत उज़्मा ने यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए हासिल की गई ज़मीन हुकूमत को वापस लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। ये ज़मीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में हासिल की गई थी। इस मामले की आइंदा समाअत जो है वो अगस्त में होगी। गुज़िश्ता साल सितंबर में हाई कोर्ट ने ज़मीन को वापस अपने कंट्रोल में लेने के रियासती हुकूमत के हुक्म को दुरुस्त करार दिया था, और हाई कोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया था। यही नहीं कि कॉलेज की जगह मस्जिद की तामीर की गई थी और ये सब गैर कानूनी है, इस तरह का बयान जारी किया गया था। इसलिए यूनिवर्सिटी के लिए मिली 12.5 एकड़ ज़मीन को छोड़कर बाकी सारी ज़मीन पर रियासती हुकूमत का हक़ है। इस तरह का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिससे आज़म खान को बड़ी राहत मिली है। वही अपनी सियासत को बचाने के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार करते हुए राज ठाकरे ने एक बार फिर मसाजिद के लाउड स्पीकर के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी की है। राज ठाकरे ने हिंदुओं को मुखातब करते हुए कहा कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटते तो आप लोग तैयार रहें। अपनी इश्तिआल अंगेज़ी और बदजुबानी के लिए मशहूर राज ठाकरे ने मुसलमानों को यह नसीहत भी करने की कोशिश की कि लाउड स्पीकर मजहबी नहीं समाजी मसला है, और मुसलमान इस बात को समझें कि मजहब कानून और मुल्क से ऊपर नहीं है। अमीर सरबराह के मुताबिक वो महाराष्ट्र में फसाद नहीं चाहते, कोई इबादत से मना नहीं कर रहा, बस वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो कि वो गैर कानूनी हैं उन्हें हटाया जाए। ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान अगर मुसलमान देंगे तो वो भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि मजहब कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद मैं देखता हूँ कि क्या करना है। उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों से कहा कि 3 मई तक इंतज़ार करें, उसके बाद जो मस्जिदें लाउड स्पीकर न उतारे उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र के बदजुबान लीडर ने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से 3 मई तक इंतज़ार करने को कहता हूं, उसके बाद उन तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाओ जो लाउड स्पीकर न उतारे। वो हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों समेत अक़लियतों और निचली ज़ात के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यूपी के बरेली में ऊंची ज़ात के हिंदुओं ने दलित लड़के को अपने पाँव चाटने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दलित लड़के को कान पकड़कर ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। तुम क्या बोले थे? तुम हाल को बना रहा। अब
उत्तम ठाकुर किस पे वही मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ हिंदू लड़का दलित के लड़के को अपने पांव चाटने का हुक्म देता है, जबकि उसके दीगर साथी वहां हंसते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। ऊंची जात के हिंदुओं ने दलित लड़के पर मनुष्यात बेचने का इल्ज़ाम लगाकर इंसानियत सोच सलूक किया और लड़के को बार बार माफ़ी मांगने को मजबूर करते रहे। पुलिस का कहना है कि दलित लड़के की शिकायत पर 7 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने कई बरस बाद मुस्तकिल वीज़ा सिस्टम में बड़ी तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत अबूधाबी आने वाले नए लोगों के लिए किफ़ालत हासिल करने की शर्त को अब ख़त्म कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में आने वाले अफराद बतौर मेहमान 30 दिन के बजाय 60 दिन क़याम कर सकेंगे, जबकि वालिदैन अपने मर्द बच्चों को 25 साल की उम्र तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाद भी मुल्क में रह सकते हैं। ये सबसे पहले सितंबर 2021 में तय किया गया था। गोल्डन वीज़ा सिस्टम को भी वसाअत दी गई है, जबकि मुलाजमत के ख्वाहां बिलखुसूस ग्रेजुएट्स के लिए मुल्क का दौरा आसान बनाने के लिए नए इंट्री वीज़े दस्तियाब होंगे। 8000 से ज़ायद डॉलर माहाना या उससे ज़्यादा तनख्वाह पर हुनरमंद पेशावर अफराद को गोल्डन वीज़ा हासिल करना अब आसान होगा। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट फ़िक्रखबर.com का रुख कर सकते हैं और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल फ़िक्रखबर TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।